योद्धा केते भी महान हेउ केते भी सक्षम होइथाउ युद्धरे सबुबले एमिति एक मुहूर्त आसी थाए जेबे खंडा धरिबा ढिला हो जाए धनुष उठाई मारिबा बेले हाथ थरी जाय थाए आउ परिस्थितिर प्रहार तांको आत्मविश्वासर कांथ दोहलिबाकु लागि थाए। एहा होइथिला सेदिन कुरुक्षेत्र रे अर्जुनक सह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रे से निज बंधु बांधवंक उपरे बाण चलाइबा पई मना कर दैथिले। कुरुक्षेत्र रे जेबे अर्जुनक मनरे जेबे ठीक और भूल को नहीं जो संदेह जाग्रत हैला एहाकु ही विषाद जोग कुहा जाए। सेहीपरि गोटिए गोटिए अर्जुन आम समस्तଙ୍କ भितर अछि जहा बहुत क्षमता बहुत प्रतिभा थाई भी लढ़िबारे पछकु हटि जाई थाए। पृथ्वी उपरे कोनसी एपरि पर्वत नहीं जहा आम भितर थिबा अर्जुन पार करि परिबो नहीं। किछि एमिति लक्ष्य नहीं जहाकु तांको बाण भेदी परिबो नहीं। आउ आकाश रे एमिति नक्षत्र नहीं जहाकु से तोलिबाकु चाहिबे आउ हाथ बढ़ाई तोली परिबे नहीं। तथापि विजयश्री आमठारु दूरकु दूरकु चली जाए कहीं ना दिविधार घन कुहुड़ी आम चेतना को गिली दिए आउ आमे सूर्यर लालिमा ठारु वंचित रही जाती कहीं ना आम भीतर अर्जुन को केही कृष्ण मिल पारे नहीं आउ आम भीतर चंद्रगुप्त को कौन से चाणक्य मिले नहीं। परिस्थिति ताहा अटे जहा कुरुक्षेत्र सेदिन थिला बास कथार पात्र बदली जाइछंती चरित्र बदली जाइछि। सेदिन अर्जुन गांडीव रखी देथिले आज चंद्रगुप्त मगध विजयीर महत्वाकांक्षा को उठाई कड़े रखी देइछंती। अर्जुन हस्तिनापुर सिंहासन को निज बाणर अग्रे रखिବାକୁ चाहुनथिले। चंद्रगुप्त अपरिचित राजा और सैनिकों रक्तरे विजयी तिलक करने चाहुनथिले किंतु अर्जुन भाग्यशाली थिले जे तांको धर्म संकट को कृष्ण परी सारथी मिलगले आ चंद्रगुप्त से भाग्यशाली थिले तांको द्विविधा को चाणक्यों परी युग पुरुष तांको तर्जनी रे मार्ग देखाइथिले। आज आम पई एहा बहुत भाग्यशाली अटे कि आजिर कथा संकट और द्विविधा समय रे आमर मार्गदर्शन करने पई उपस्थित अटे। तेबे चलंतु जानिबा सेही संवाद विषय जहा चंद्रगुप्त और चाणक्यों मध्य होइतिला जहा भांगी जाइथिबा आत्मविश्वास को बल देव से संबल देव जहा आपण को पथ प्रदर्शक हेबो। सेदिन धनानंदक राज दरबार रे चाणक्य निज चुटी खोली नियम करथिले कि जेबे पर्यंत मु नंदवंशर सर्वनाश कर देई नहीं ए चुटी काल सर्प परी खोला रहिबो। चाणक्यंकर एही क्रोध व्यक्तिगत नथिला ओ धनानंदक सह तांको शत्रुता भी तांकर व्यक्तिगत नथिला। जिए राष्ट्र हितर विरुद्ध अटे से तांको शत्रु मानुथिले से केही भी होइथाओ। धननंदा राष्ट्र हितर अवहेलना करिथिले। से नाच गीतरे एते बुड़ी जाइथिले कि भारत वर्षर छाती उपरे तांको विदेशी पताका देखिबा बंद हो जाइथिला। से एहार चिंता छाड़ी देइथिले कि जदि ए महान राष्ट्र भारत वर्ष पराधीन होइगला तो कौन हेबो। चाणक्य अखंड भारतर स्वप्न देखिथिले। सही स्वप्नर पूर्णाहुति नंदवंशर दिव्य चितारे अर्घ्य बिना संभव नथिला। एही चिता प्रज्वलित करिया पई आवश्यक थिला एक अग्निपुत्रर आउ चंद्रगुप्त हेचंती सही अग्निपुत्र सही वीर जहार सौर को चाणक्य बाळुत काळू जानी नैथिले। चंद्रगुप्त एक योद्धा नथिले बरं तांको अखंड साधनार प्रतिफल थिले। केवल जड़े मनुष्य नुहे से प्रयोजन थिले जहा उपरे चाणक्य निज जीवन खर्च कर देथिले। आज सही चंद्रगुप्त युद्धरु पछकु हटुथिले आउ एहार अर्थ थिला चाणक्यଙ୍କ प्रतिज्ञार आत्मघात। एक भारत अखंड भारतर स्वप्नर अकाल मृत्यु। चंद्रगुप्त निज गुरुदेवଙ୍କ सामने विचलित होई उठिले। गोटिए जीवित मनुष्यर गଳାରେ जदि मते खंडा चलाई मते सिंहासन प्राप्त हेबार अछि तो मते से सिंहासनर लालसा नहीं आचार्य। छल कपट और पाखंड ए कूटनीति आउ अकाल रे मरुथुवा राजा मानकर चित्कार ए सब उपरे जदि मो विजयर भार अछि तो एहा असहनीय। ए विजय निरीह राजकुमारकर हत्या करिया बेले मो हृदय कंपन हेउची। एही रक्त कांडर फल स्वरूप जदि पूरा पृथ्वीर राज्य भी मु प्राप्त करनेली तो कौन करिबी सही राज्यर। एही पाप परंपरा जदि मु चक्रवर्ती होई भी गली
ଏହା ଭାବି ସବୁବେଳେ ନର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବି କି ମୁଁ ସିଂହାସନର ଲୋଭରେ ମାନବତାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ସେହି ବିଧବା ରାଣୀଙ୍କର ବିଳାପ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ମୋତେ। ସେହି ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କଟା ଫଟା ଅଙ୍ଗ ଗୁଚ୍ଛା ମୋ ଛାତିରେ ବୋଝ ହୋଇ ମୋତେ ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏହି ପୀଡ଼ା ଆଉ ସହନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଲଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ମୌନ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଷାଦ ଯୋଗ ତୁମ ହୃଦୟରେ। ଅର୍ଜୁନର ବିଷାଦ ଯୋଗ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। କିନ୍ତୁ କାଶୀରାଜ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ କାରଣ ମଗଧକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ କାଶୀ ଆଉ କୌଶଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜିତି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମଗଧର ପାଳି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ କାଶୀରାଜ ତୁମର ଏ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଏହା ଅସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିହୀନତା ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଅବା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଲାଳସା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦ ଯୋଗକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନା ସେପରି ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ସେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମର ଏହି ବିଷାଦ ଯୋଗକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଚାଣକ୍ୟ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନପୁଂସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ଅନୁଭବ ନାହିଁ କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେ ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଳାପ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ପୁତ୍ର। ସେହି ଅସହାୟ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଉନାହିଁ? ଯାହାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ନାମରେ କାଟି ରାଜାମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧନ ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ପୀଡ଼ା ତୁମକୁ ହେଉନାହିଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କର ଦେବା ପାଇଁ ଧନ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାତା ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଗହଣା ଆଣି ରାଜକୋଷ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି କନ୍ୟାମାନେ ଯିଏ ଏହି ଅନ୍ଧ ରାଜାଙ୍କଠାରେ ବଳି ଚଢ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଲୁହରେ ତୁମ ମିଠା ଭୋଜନ ଲୁଣିଆ ହୋଇଯାଉନାହିଁ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତୁମକୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି ତାହା ତୁମର ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଓ ମୁଁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଠିଏ ଆହୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଅସହାୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ରୋଦନରେ ସନ୍ତପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଥରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହସିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜା ହେବା ସୁଖୀ ହେବାର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସୁଖ ପାଇବାର ଥିଲା କି ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଥିଲା ତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତ ହିମାଳୟର କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ସ୍ମରଣ ରହୁ କି ତୁମ ରାଜ ଅଭିଷେକ ପରେ ବି ଯଦି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କି ତୁମେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଭଟକୁଛ ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରଜାର ଦମନ କରୁଛ ତ ଧନାନନ୍ଦ ପରେ ମୁଁ ତୁମ ସର୍ବନାଶର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ସଂକୋଚ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ମହାନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋତେ। ତୁମ ଛିଦ୍ରତା ଓ ଭୟକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏହିକ୍ଷଣି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଏକ କ୍ଷଣର କଥା ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜ ମାର୍ଗରୁ ଭଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଦୁବିଧା କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ଜୀବନର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ରଖିବେ ବୋଲି, ଭୁଲ ଅବା ଠିକ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଥରେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ମନର ସେହି ଅଂଶ, ସେହି କୋଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଜୀବନର ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।